अभी ये लॉन्च आ रहा है। अभी हम लोग आया हुआ है ब्रह्मपुत्र का किनार में है। ये मेरा फूफा जी आ गया है। फुहा फुहा কই আছেন না? কি নদীর কিনারে আছেন? এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী। এই নদীতে বহু জমি জমা ভেঙে চুরমার করে মানুষে দেখেন কি অবস্থা। এইখানে বহুত মানুষ নদীর পাড়ে বসবাস করেছে। মানুষের হাল দেখলে মায়া লাগে যায়। কি বলবো, দুঃখের বিষয়। দেখতে তো পাচ্ছেন আমাদের অবস্থা। এইখানে দেখতে পারেন গাইস, নদী যেটা আসছে ওইটা দেখে এদিক দিয়ে পুরা ঘর বাড়ি সব নিয়ে নিচ্ছে। আর এইটা হচ্ছে ঘাট, মানুষ আপ ডাউন করা হচ্ছে। এই পার থেকে ওই পারে যায়। এই দেখেন লঞ্চ আসছে, ওখান আর যানবাহন নিয়ে এসে মোটর সাইকেল বাইক বড় বড় গাড়ি ওখান নিয়ে এসে এদিক দিয়া ওই পারের দিকে আসতেছে। এখন কোন ঘাটে যায়? ওইদিকে একটা ঘাট আছে, এদিকে একটা ঘাট আছে। এখন কোন দিকে যায় সঠিক বলতে পারতেছি না আমি। এখন আমরা আসছি ব্রহ্মপুত্র ঘাটে, ব্রহ্মপুত্র নদীতে। এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী। এটা হচ্ছে লঞ্চ আসছে এখন ওই পারের থেকে ওই পারে আসছে। দেখেন লঞ্চটা এই ঘাটে আসলো, দেখা গেল যে এই ঘাটে আসলো। ও ভা কি এই এই ঘাটে যা কোন থেকে আইছে? এটা এখন দেখুন, এটা নদীর এপারে, ওইটার নাম হচ্ছে আপনার অসিন ঘাট। ওসিন ওইখান ঘাট, থেকে এই লঞ্চটি এসেছে। এটা হচ্ছে বুড়াগাঁয়ের ঘাট, বুড়াগাঁও ঘাট। বুড়াগাঁও ঘাট। হ্যাঁ। এটা ধরুন নদী ওই পার থেকে এ পারে আসা গেলে কত টাকা নেওয়া যায়? 100 টাকার টিকিট নেয়। কিভাবে একটা মানুষ যখন আসে 100 টাকা নেয়। 100 টাকা নেই? 100 টাকা, পুরা 100 টাকা নেয়। আর তোমার আপনার ধরেন এটা কিংবা বাইক বাইক সাইক যে নিয়ে আসে, বাইক সাইক সব আনতে পারে এখানে। হ্যাঁ এটা মানে বাইকের কি রেট নেই? বাইকের 50 টাকা, একটা মানুষের 100 টাকা। 150 টাকা। 150 টাকা। মানে গাইস কথা হলো কি, যদি আপনি বা যদি ভাবেন যে আমি বাইক এই পার থেকে ওই পারে নিয়ে যাবো, হ্যাঁ, নিতে পারেন, অসুবিধা নাই কোনো। আসেনি এদিকে এদিক দিয়ে আসেন না। অসুবিধা নাই। বাইক একটা কেন, 10টা নিতে পারবেন আপনি। মানে যদি আপনি ভাবেন যে ওই পার থেকে আমি এই পারে আসবো, তাহলে ধরেন 150 টাকা লাগবে একটা একটা বাইক আর একটা মানুষ। মানুষ 150 টাকা, 150 টাকা 150 টাকা। ওইটা টিকিটের দাম, এটা টিকিট তাই তো না? 150। তো গাছ দেখা যাচ্ছে ওখানে এদিকে আনলোডিং হচ্ছে বাইক সাইড। তো আমরা যাবো, আগে গিয়ে দেখবো কি হয়। যাচ্ছি এখান থেকে সেফটির জন্য এদিকে। এখানে দেখেন এই যে নদী এগুলো ভেঙেছিল, ভাঙার পর এটা প্রোটেকশন বান হয়েছে। এটা প্রোটেকশন বলে কয়, এটা প্রোটেকশন বলে কয়। মানে সেফটির জন্য দেওয়া হচ্ছে না, সেফটির জন্য, মানুষের সেফটির জন্য এটা বান দেওয়া হয়েছে। মানে যাতে মাটি যাতে ওইদিকে না নিয়ে। হ্যাঁ, মাটিটা যে গড়ায় ভাঙিয়ে নিতে না পারে। আচ্ছা আচ্ছা সেফটি আচ্ছা এটা। আচ্ছা আর দেখেন এই যে এগুলা কালা কালা বস্তা যে, হুম এই বস্তার বান মেরেছে। আচ্ছা এগুলো 100 বছরের গ্যারান্টি। এগুলো এই কাজটা যদি সরকার আগে করতো, হুম কমসে কম 100 কুড়ি জমি থাকতো। জমি মানুষের ভেঙে নিয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা এই নদীটা তো আগে তো ধরেন খুব ছোট আছিল। নদীটা বহুত ছোট ছিল, ওইটা একদম এই যে ওইদিকে যে অচিন গাছগুলো কয়, হ্যাঁ। ওইখানে নদী ছিল, ভেঙে 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 এদিকে বুড়াগার ঘাট পেয়েছে। মানে তখন আসতে কমসে কম 3 ঘন্টা সময় লেগে যায় লঞ্চ। হ্যাঁ, লঞ্চে আসতে 3 ঘন্টা সময় লাগে যায় পাক্কা পাক্কি। আচ্ছা আচ্ছা গাইজ দেখা গেল যে বাইক সাইকগুলো নামাচ্ছে। ওইদিকে দেখেন আপনি জুম করে দেখাচ্ছি। ইঞ্জিনটা তো দেখছেন, হ্যাঁ এটা ইঞ্জিন হচ্ছে ফুরেলের ইঞ্জিন। ফুরেল ফুরেল, মানে টাক ফুরেল আছে না, ও ফুরেলের ইঞ্জিন। আচ্ছা ফুরেলের ইঞ্জিন দিয়ে তারা মানে একটা লঞ্চ বানাইছে। লঞ্চ বানাইছে। আচ্ছা তো দেখেন এই যে মাইকি মানুষের নদীতে গোসল করতে আছে, মোটা মানুষের গোসল করতে আছে। कभी कभी ऐसे तो होता है ना नदी में। कभी कभी नहीं, कभी कभी रोज ही होता है। हाँ, ऐसे होता है, हर आदमी आता है जाता है, लेकिन
औरत आदमी गाँव धुलाई करता है, मोटा आदमी गाँव धुलाई करता है। तो गाइस आप लोग देख सक रहे हैं अभी जो औरत देखने तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। क्या बोल रहे हैं, देखने से अच्छा लगता है। देखने तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये शर्म का बात है, हम लोग के शर्म का बात है, इसलिए ये जो मोदी सरकार जो हम लोग को प्रोटेक्शन तो अच्छा लग, ये गंदा सरकार है बाप जी, ये गंदा सरकार है। ये मोदी जी, बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये मोदी जी जो है ना वो हम लोग को मार चुका है। अभी हम लोग का 100 जैसे जमीन लेके चला गया ये ब्रह्मपुत्र नदी पहले सौ नहीं बाबू, तो हजार जमीन लेके गया। नदी लेके गया। तो मतलब आप यहाँ का लोकल है ना? मैं लोकल है यहाँ में। हाँ, तो गाइस आप लोग देख सक रहे हैं, ये मेरा वो जो फूफा है हैं। ये यहाँ का लोकल है। अभी हम यहाँ में फूफा को कहाँ लेके, बोलेगा बाबूजी, मेरा अभी दुख लग रहा है। अच्छा ऐसे आप, बात बोलने से मेरा बहुत दुख लग रहा है। मोदी जी सरकार है ना, चुतिया आदमी हो, ये बहुत चुतिया है ना, बहुत चुतिया आदमी। ऐसे नहीं बोलना है, इसलिए हम लोग का यह है। हे हम लोग का सरकार होने से क्या होता है, बहुत आदमी से वो मार दिया, कितना आदमी को परेशान दिया, लेकिन एबॉक्शन करके वसुंधरा 2 लगा दिया। हाँ। अब मनुष्य के परेशान दिया, साला कितना आदमी को बारी कर भेंगे चूर मार कर दिया। अच्छा ऐसा है क्या ये ऐसे ही करता है गाइस? 26 में सरकार टूट देगा, नहीं छोड़ेगा। मतलब आप अभी मोदी को चाहते हैं ना, और दूसरे किसी को चाहते हैं? राहुल गांधी को चाहते हैं? आप राहुल गांधी को चूज करेगा ना मोदी को चूज करेगा? मैं राहुल गांधी के चूज करेगा। अच्छा, राहुल गांधी बहुत अच्छा आदमी है ना? बहुत अच्छा आदमी। तो गाइस अब लोग जो इन नदी को अच्छा से देख लीजिए, पहचानने से जो पहचानता है नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी। हेमंत मामा जी बहुत चुतिया आदमी, घटिया आदमी हूँ। घाटिया है क्या? घटिया आदमी। अच्छा मामा जी बोलता है हर आदमी। मैं मामा जी नहीं बोलेगा, कुत्ता में बोलेगा। अच्छा कुत्ता बोलेगा। इतना ज़्यादा मत बोलिए, फिर दिक्कत हो जा सकता है आपको भी। कुत्ता बोलना चाहिए। तो गाइस ये ब्रह्मपुत्र नदी को चुतिया आदमी कौन कौन मालूम होता है, अगर को मालूम होने से कमेंट करके बताइए, ठीक है? अगर इसके लिए ये जो वीडियो है मैं रखता हूँ।